अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू पाकिस्तान अदबी फोरम। तारिक बिन ज़ियाद फ़ातेह उंदलस तारीख़ के आईने में पेश है इस मायानाज़ किताब की 7वीं किस्त। इस किताब में सप्ताह का चाँद के उन्वान से एक नया बाब शुरू किया गया है। तो मुलाहिज़ा हो, तारिक बिन ज़ियाद तारीख़ के आईने में से सप्ताह का चाँद। हाकिम सबता काउंट जूलियन की बेटी फ्लोरिंडा हुस्न जमाल में अपना सानी नहीं रखती थी। सारे मुल्क में उसके हुस्न के चर्चे थे और वो हर नौजवान दिल की धड़कन बन चुकी थी। लोग इसे एक नज़र देखने के लिए बेकरार रहते थे और उसे सबता का चांद कहकर पुकारते थे। फ्लोरिंडा आज बेपनाह खुश थी, इसलिए कि आज दूसरी मर्तबा वाली अफ्रीका मूसा बिन नसीर और उनके नायब तारिक बिन ज़ियाद ने सबता पर हमला करके हजीमत उठाई थी। फ्लोरिंडा अपने शाही महल के दरीचे से अपने बाप काउंट जूलियन के जुलूस को देख रही थी, जो बड़ी शान शौकत से अपनी फौज के दरमियान अपनी सुनहरी सवारी पर सवार फतेह याब लौट रहा था। फ्लोरिंडा अपनी बेशुमार कनीज़ों के साथ मनो गुलाब के फूल लिए इस मौका की मुंतजर थी कि कब उसका फातेह बाप अपनी बहादुर फौज के साथ महल के नीचे से गुजरे और वो ऊपर से फूलों की बारिश करे। इसे अपने बहादुर बाप पर फख्र था, जिसने दूसरी मरतबा इस्लामी फौज को शिकस्त दी थी। उसने मन्नत मानी थी कि फतह के बाद वो दरिया पार के पुराने गिरजे में मरियम माँ के सर पर सोने का ताज पहनाएगी। उसे मरियम माँ पर इतना एतकाद था, उसने पहले ही से सोने का ताज तैयार करवा लिया था, जिसमें हीरे के मोती जड़े हुए थे। वैसे भी फ्लोरिंडा शुरू ही से बड़ी कट्टर मजहब परस्त थी। जो ही फौजी जुलूस बैंड पर फतह का ताराना बजाता और धुन सुनाता महल के नीचे से गुजरा, तो शहजादी फ्लोरिंडा और उसकी कनीज़ों ने फातहीन पर फूलों की बारिश कर दी। ज़रे उल्फत की वादियों में मलबूस बहादुर सरों पर ज़रा बिख्तर और खोल पहने, हाथों में चमकती हुई अन्नियाँ वाले लंबे नेज़े और ढालें लिए मुख्तलिफ रंगों के घोड़ों पर बैठे कितने भले मालूम हो रहे थे। फिर जो ही फ्लोरिंडा के बाप काउंट जूलियन की सवारी महल के दरवाजे पर रुकी और वो फौजी लिबास पहने महल में दाखिल हुआ, तो फ्लोरिंडा भाग कर अपने बाप से लिपट गई। बाप ने भी मोहब्बत से उसकी पेशानी को चूमा और संगे मूसा के फर्श पर अपने भारी जूतों से आवाज पैदा करता हुआ अपनी मलका के कमरे की तरफ चला गया। आसमान पर स्याह बादल छाए हुए थे, कहीं कहीं बिजली भी वक्फे वक्फे से चमक रही थी। नीज बड़ी तेज और अफरीयतों की हवाएं चल रही थी। मौसम के आसार किसी आने वाले तूफान का पता दे रहे थे। शाही महल की सीढ़ियों को चूमता हुआ दरिया आज साकत नहीं था, बल्कि इज़्तिराबी कैफियत में मुब्तला था और उसकी मौजें ताहत निगाह सांपों की तरह बल खाती और मछलियों की तरह उछलती दिखाई दे रही थी। संगमरमर की सीढ़ियों के पास खड़ा सजा हुआ शाही बेड़ा लहरों के थपेड़ों से झूल रहा था, जिस पर 50 के करीब स्याह फाम हबशी गुलाम मल्लाह के तौर पर अपनी पतवारें और चप्पू संभाले हुक्म के मुंतजर थे। इस बेड़े पर शहजादी फ्लोरिंडा अपनी मन्नत उतारने के लिए दरिया पार पुराने कलीसा में जाने वाली थी। जो ही फ्लोरिंडा सफ़ेद लिबास और फूलों का गहना पहने आसमानी हूर की तरह महल की सीढ़ियों से उतर कर नीचे आई, तो उसने अपने माँ बाप के पास फादर पीटर को भी देखा, जो शहर के कलीसा का बड़ा पादरी था। काउंट जूलियन ने बेटी को देखकर तशवीशनाक हालत में कहा, फ्लोरिंडा मेरी बेटी, क्या ये मुनासिब नहीं कि तुम मन्नत उतारने कल चली जाओ? रात के वक्त इस तूफानी मौसम में दरिया पार करके जाना खतरनाक भी हो सकता है। शहजादी फ्लोरिंडा ने मोहब्बत से बाप की तरफ देखकर जवाब दिया, नहीं डैड, मैं माँ मरियम की नाराजगी मूल नहीं ले सकती। आप भूल रहे हैं कि हमने माँ मरियम की ही दुआओं से मुसलमानों को दोबारा शिकस्त दी है। अब वो तो मौसम इतना ज़्यादा खराब नहीं। अगर वाकई तूफान आ भी गया तो माँ मरियम मेरी खुद हिफाजत करेंगी। काउंट जूलियन ने बेटी के चेहरे पर से नजरें हटाकर सवालिया अंदाज में पास ही बैठे फादर पीटर की जानब देखा, तो फादर ने जवाब दिया, काउंट शहजादी ठीक कहती है। अगर मन्नत वक्त पर पूरी ना की गई तो ये एक बुरा शगुन होगा। फादर पीटर का यह जवाब सुनकर काउंट जूलियन ने कहा, फादर, अगर आपकी भी यही राय है तो फिर मेरी तरफ से इजाज़त है। जाओ बेटी, यीशु मसीह तुम्हारी हिफाजत करें। शहजादी फ्लोरिंडा बाप और फादर की इजाज़त से खुश होकर जल्दी जल्दी बहुत बड़े शाही बेड़े में सवार हो गई, जो कि शहजादी का इंतज़ार कर रहा था। शहजादी फ्लोरिंडा के सवार होते ही शाही बेड़ा दूसरे किनारे की तरफ जाने के लिए हरकत में आ गया। दरिया का पाट बहुत चौड़ा था। थोड़ी दूर जाने के बाद बारिश भी शुरू हो गई।
बादलों की गर्ज और बिजली की चमक में इजाफा होने लगा, लेकिन बेड़े पर मौजूद कनीज़ें और मल्लाह हालात से बेखबर यसु मसीह की हम्दो सना करते तेजी से बेड़े को लेकर दरिया के दरमियान पहुंच गए। जल्द ही उनको एहसास हो गया कि पहाड़ों पर बारिश की वजह से पानी जमा हो गया है और इस पानी से दरिया में तूफान के आसार पैदा हो गए हैं। अब जाए रफ्तन न पाए मानन वाली मिसाल सादिक फिल वाक़या आ रही थी। ना तो वो बेड़े को पार ले जा सकते थे और ना ही सही सलामत वापस लौट जाने की कोई उम्मीद थी। इसके अलावा मूसलाधार बारिश, बादल की गरज और बिजली की कड़क ने रही सही कसर पूरी कर दी। दरिया के अंदर पानी में बड़े बड़े भंवर बनने लगे और फिर लाख कोशिश के बावजूद शाही बेड़ा एक भंवर की जद में आ गया। शाही बेड़ा इस भंवर में इस तरह फंस चुका था कि निकलने की कोई उम्मीद न थी। बाजुओं में हाथियों का जोर रखने वाले ये हबशी गुलाम, जिनकी तादाद 50 के करीब थी, अपनी पूरी ताकत सर्फ करने के बावजूद बेड़े को भंवर से निकालने में नाकाम हो गए। बेड़ा हचकोले खाने लगा। हमदो सना वाली आवाजें अब चीखों में तब्दील हो चुकी थी। बेड़े पर अफरा तफरी का समा पैदा हो चुका था। मौजें बेड़े को इस तरह उछाल रही थी गोया कि वो कोई छोटा सा खिलौना है। दरिया की रवानी में इस कदर शिद्दत आ गई थी कि बेड़ा भंवर में फंसा हुआ दरिया की रवानी के साथ पार जाने के बजाय किसी नामालूम से रवाना हो गया। इस बदले हुए हालात और खतरे के आसार को सबसे ज्यादा फ्लोरिंडा ने कबूल किया था, क्योंकि उसने ही जिद के साथ इस खराब मौसम में दरिया पार जाने का इरादा किया था। शहजादी फ्लोरिंडा की स्याह जुल्फें उसके हसीन चेहरे के गिर्द तेज और तूफानी हवाओं से इस तरह परेशान हो गई थी कि महसूस होता था जैसे चांद गहना गया हो। मल्लाहों के बाजू जोर लगा लगा कर शल हो चुके थे। कई एक के हाथों में चप्पू टूट गए थे। बेड़ा भंवर में किसी लट्टों की तरह घूमता हुआ भंवर के अंदर दरिया की रवानी के साथ चला जा रहा था। हर तरफ मौजों का शोर, बादल की चमक और बिजली की कड़क के साथ साथ बेड़े में मौजूद कनीज़ों की चीखें सुनाई दे रही थी। ये कनीज़ें हचकुल्लों के सबब एक दूसरे के ऊपर गिरी पड़ रही थी। तूफान और भंवर के बावजूद किसी हद तक शहजादी फ्लोरिंडा को यकीन था कि माँ मरियम खुद इसकी हिफाजत करेंगी। जिंदा रहने की उम्मीद अभी तक बाकी थी, लेकिन फिर जल्द ही शोर उठा। फ्लोरिंडा ने भाग कर कैबिन की तरफ खिड़की से देखा कि भंवर बेड़े को चट्टानों के दरमियान ले गया है, जहां शायद मगरमच्छों का मस्कन था, और मगरमच्छों ने चारों तरफ से बेड़े पर हमला करके कई मल्लाहों को खुराक बना लिया था। अब जान बचाने के लिए मल्लाह भी पतवारें फेंक कर अंदर की तरफ भाग रहे थे। सबको अपनी अपनी जान के लाले पड़े थे। फिर एक धमाका हुआ और शहजादी फ्लोरिंडा एक दिलखराश चीख के साथ कैबिन की छत से टकरा कर जमीन पर गिरी और सर फट जाने की वजह से बेहोश हो गई। फिर चीखें ही चीखें और धमाके ही धमाके सुनाई देने लगे। बेड़ा चट्टानों से टकरा टकरा कर टूट रहा था। कई मल्लाहों ने जान बचाने के लिए दरिया में छलांगें लगा दी, लेकिन वहां मगरमच्छें मुंह खोले उनके स्वागत के लिए मौजूद थी। उसके बाद एक जोरदार धमाका के साथ बेड़ा एक चट्टान से टकराकर उलट गया। रियासत उंदलस और यहूदी। उंदलस एक खूबसूरत रियासत थी जिसमें हर तरह की अशिया पाई जाती थी। यहाँ के लोग हर काम में महारत रखते थे। मुसलमानों ने उंदलस में रहकर उसे 4 चांद लगा दिए थे और उसके एक कीमती रियासत बना दिया था। ये मुल्क बहुत जरखेज और कीमती था। बड़े बड़े और पुराने साइंसदान इसी रियासत के रहने वाले थे। यानी आप कह सकते हैं कि साइंस की इब्तदा उंदलस से हुई। यहाँ के ही लोग पहले साइंसदान थे और उन्होंने ही साइंस को फ़रोग़ दिया। उंदलस दीदा ज़ेब और नफीस और बेहतरीन सनत में इस कदर मशहूर और मारूफ था कि इसके बयान की ज़रूरत ही नहीं थी। उंदलस में 16,000 कारखाने बेहतरीन कपड़ा तैयार करते थे, जिनमें 1,30,000 माहिरीन फ़न कपड़ा बुनने वाले और मजदूर काम करते थे। उंदलस ही के बाद शहर मुरब्बा वगैरह में 6,000 कारखाने रेशमी कपड़े, उतलस व बानात वगैरह बनते थे और 800 कारखाने सिर्फ कशीदाकारी और चादरों के हवाशी पर बेल बूटे निकालने का काम करते थे। उंदलस के शहर मालका में खूबसूरत और नफीस बर्तन तैयार होते थे जो यहाँ से सारी दुनिया में जाते थे। इसी वजह से आज बिलाद अरब में उम्दा प्लेटों और बर्तनों को मालकी कहते हैं। इनका पहला मुजिद अब्बास बिन फरमास हकीम उंदलस था। कागज़ की सनत को औजे कमाल तक पहुँचाने वाले अहले शातबा थे। शातबा उंदलस का एक शहर था। छपाई की मशीन और मताबे की ईजाद उंदलस के मुसलमानों ने ही की थी। उंदलस में फर्श के लिए मुनक्कश पत्थरों की सनतें भी थीं।
اور یہ عجیب و غریب پتھر فرش پر لگ کر اسے خوبصورت کر دیتا تھا۔ ایک یورپین مورخ لکھتا ہے، اندلس میں فرش پر لگانے والے خوبصورت پتھروں کی صنعت عجیب و غریب ہے۔ ہیئت و ریاضی میں بھی اندلس کے مسلمانوں کو کمال حاصل تھا۔ یہ اس فن میں دنیائے مسلمہ کے استاد ہی نہیں بلکہ اس کو فروغ دینے والے بھی تھے۔ انسان کے ہوا میں پرواز کرنے کا سب سے پہلا موجد حکیم اندلس تھا۔ اس نے ایسے پر ایجاد کیے تھے کہ اگر انسان ان کو اپنے بازوؤں میں لگائے تو اطمینان کے ساتھ پرواز کر سکتا تھا۔ فن زراعت و آبپاشی کو اندلس کے لوگوں نے ہی اوج تکمیل تک پہنچایا تھا۔ آج کی متمدن دنیا اس کی نظیر لانے سے قاصر ہے۔ اندلس کے تمام بلاد میں آبپاشی کا وہ انتظام کیا گیا تھا کہ بارانی اور نہری زمینیں یکساں کام دیتی تھیں اور بجائے 2 فصل کے سال میں 3 فصلیں پیدا کرتی تھی۔ لوہے، چاندی، سونے اور دوسری دھاتوں کا جڑاؤ اور اس پر ملمہ سازی اور پالش کرنا بھی اندلس کے مسلمانوں کا کام ہے، اور یہ صنعت انہی کے نام سے منسوب ہے۔ چمڑے کی رنگائی اور اس سے طرح طرح کے استعمال کی چیزوں کی ساخت اندلس کے مسلمانوں کے ہاتھوں کا ہی جوہر ہے۔ یہاں چمڑے کی چیزیں اتنی مشہور تھیں کہ دنیا بھر میں تحفہ بن کر پہنچتی تھیں۔ لوہے، پیتل، کانچ کے آلات اور برتن اندلس کے لوگوں کی ہی کار فرمائی ہے۔ وہاں ایسی چیزیں نہایت مضبوط، خوشنما اور اتنی انواع و اصناف کی بنتی تھی کہ احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ مختلف قسم کے گہرے اور ہلکے، نفیس و حسین رنگوں کی ایجاد بھی اندلس کے مسلمانوں کی رہین منت ہے۔ یہیں سے تمام ممالک خصوصی عرب و عجم اور عموماً مشرق و مغرب میں ان کی مصنوعات تجارتی جہازوں کے ذریعے جاتی تھیں۔ اندلس کے تجارتی جہازوں میں ایک خاص نظام تھا اور ساحل پر پہنچنے اور ٹھہرنے کے اوقات مقرر تھے، جن کے ذریعے وہ اپنا مال دوسرے ممالک کو دیتے اور وہاں کی مخصوص چیزیں اپنے ملک لے جاتے تھے۔ حکیم اندلس عباس بن فرناس نے ایک بے نظیر گھڑی نما گھنٹہ ایجاد کیا تھا جو آج کل کے عام گھنٹوں کی طرح لٹکن سے چلتا تھا اور صحیح وقت بتانے میں بے مثل مانا جاتا تھا۔ شہر میں داخل ہونے والے مسافروں کے لیے روشنی کا انتظام، سڑکوں اور بلدیہ صفائی کا اعلیٰ انتظام کرنے میں بھی اہل اندلس کمال رکھتے تھے۔ عام سڑکوں کی درستگی اور ان کو خوبصورت و مضبوط بنانے کا انتظام سب سے پہلے اہل قرطبہ جو اندلس کا شہر تھا نے کیا۔ اس کے علاوہ شہروں میں روشنی کا اعلیٰ انتظام عرب اندلس کی ہی یادگار ہے۔ اندلس کے شہروں کی روشنی کا یہ عالم تھا کہ شہروں کے تقریباً 8-9 میل تک چلنے والوں کو روشنی کی حاجت نہ تھی۔ اہل اندلس بارود کی تحقیق اور اس سے کام لینے میں سب سے پہلے موجود تھے۔ انہوں نے جس بارود اور آلات سے غرناطہ کے قلعوں سے مدافعت کا کام لیا وہ آج تک ہسپانیہ کے عجائب خانوں میں محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی کاموں میں اہل اندلس کمال مہارت رکھتے تھے، لیکن ان میں سے اکثر چیزیں اور ایجادات اسلامی حکومت قائم ہونے کے بعد ظہور پذیر ہوئیں۔ مسلمانوں نے اندلس پر کئی مرتبہ حملے کیے۔ یہ حملے محض اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کیے گئے تھے۔ ان حملوں سے نہ تو کشائی اور ملک حاصل کرنے مقصود تھے اور نہ ہی مال غنیمت درکار تھا۔ اسی لیے اس علاقے میں مسلمانوں کا پائیدار اثر قائم نہ رہ سکا۔ اندلس کی سرزمین پر مسلمانوں کا پہلا حملہ خلیفۃ الرسول امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں 27 ہجری کو ہوا، جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، قسطنطنیہ اندلس کی راہ سے آسانی سے فتح ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسطنطنیہ فتح کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت دی تھی۔ تم لوگ اس سعادت کو حاصل کر کے یہ اجر عظیم پا سکتے ہو۔ لہٰذا دربار خلافت کے حکم پر حضرت عبداللہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحری راستے سے اندلس پر حملہ آور ہوئے۔ ان کے ہمراہ بہادر مسلمان بربری جانساروں کا لشکر تھا، جنہوں نے ساحل پر اترتے ہی اپنی خار شگاف تلواروں سے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے اور اس کے بعد شہروں پر قبضہ کر لیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو افریقہ کے بربریوں سے ہر قسم کی مدد ملی تھی۔ اندلس پر مسلمانوں کا دوسرا حملہ امیر المومنین حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابو سفیان کے دور حکومت میں اس وقت کیا گیا جب معاویہ بن خدیج افریقہ کے حاکم تھے۔ اس کے بعد حضرت عقبہ بن نافع فتح کرتے ہوئے طنجہ تک جا پہنچے۔ اس علاقے میں عیسائی فرما روا جولین نے حضرت عقبہ بن نافع کی اطاعت قبول کر لی۔ اندلس پر کئی بار حملے کر کے اسلام کی نشر و اشاعت کی گئی۔ اس علاقے میں مسلمانوں کا پائیدار اثر قائم نہ رہ سکا، اسی لیے اندلس پر حقیقی اسلامی حملہ اس فوج کشی کو قرار دیا جا سکتا ہے جو اس علاقے کو فتح کرنے کے نیت سے کی گئی ہو۔
اور یہ حملے مشہور اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور حکومت میں طارق بن زیاد کی سرگرمیوں میں کیے گئے۔ یہ عجیب اتفاق تھا، مسلمان جہاں اور جس طرح بھی بڑھے وہاں حالات نے کچھ ایسا پلٹا کھایا کہ خود بخود ان کے لیے فضا صاف ہو گئی۔ ابھی تک اندلس پر انہوں نے دعویٰ نہیں بولا تھا، لیکن وہاں کے حالات ان کے حملہ کے لیے روز بروز سازگار ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سرزمین اندلس بے تاب ہے کہ کب مسلمان آئیں اور اسلام سے آشنائی کریں۔ اندلس کی آبادی کا ایک معقول حصہ یہودیوں پر مشتمل تھا۔ یہ یہودی دولت مند تھے، تعلیم یافتہ تھے، تجارت ان کے ہاتھ میں تھی اور یہ وسیع کاروبار کے مالک تھے، لیکن ان تمام خصوصیات کے باوجود یہ بدقسمت بھی تھے۔ عیسائی ہاتھ دھو کے ان کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ وہ انہیں کتے کی طرح ذلیل سمجھتے تھے، ان کی دولت چھین لیتے تھے، ان کی لڑکیوں اور عورتوں پر قبضہ کر لیتے تھے، انہیں غلام بنا لیتے تھے، انہیں عیسائی بننے پر مجبور کرتے تھے۔ کلیسا کی طرف سے ہر روز ان پر نت نئے ظلم مظالم ہوتے تھے۔ بادشاہ بھی کلیسا کے اقتدار کے سامنے لرزتا تھا۔ پادری یہودیوں کے بارے میں جو حکم دیتے تھے بادشاہ بے چوں چرا تعمیل کرتا تھا۔ اگر نہ کرتا تو پھر اس کی دولت کا سرچشمہ بند ہو جاتا تھا اور اس کی عیاشیوں اور سرمستیوں کے پر بہار باغ میں خزاں آ جاتی۔ یہودی بڑی سخت جان قوم ہے۔ تاریخ کے دور میں اس پر بے پناہ مظالم ہوئے ہیں اور ایسا معلوم ہوا ہے کہ اب یہ ختم ہوئی اور صفحہ ہستی سے مٹی، لیکن یہ لوٹ پوٹ کر پھر زندہ ہو گئی۔ اس کی دولت لوٹی گئی تو اس نے دوسرے ذرائع عمل میں لا کر اب پہلے سے زیادہ دولت پیدا کر لی۔ عورتیں اور لڑکیاں چھن گئی تو اس نے آنسو بہانے اور رونے کے بعد پہلے سے زیادہ اولاد پیدا کر ڈالی۔ اسے شکنجہ میں کسا گیا اور عیسائی بننے پر یا اندلس کی سرزمین چھوڑ کر کہیں باہر چلے جانے پر مجبور کیا گیا تو اس نے بظاہر عیسائی مذہب بھی بڑی تعداد میں قبول کر لیا، لیکن صرف ظاہری اور نمائشی حد تک۔ گھر میں یہ لوگ یہودی تھے اور باہر عیسائی۔ اپنے خفیہ قوی اجتماعات میں یہ عیسائیوں کو گالیاں دیتے، ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر خدا سے بد دعا کرتے اور گرجا میں عیسائیوں کو دکھانے کے لیے یہ مریم اور عیسیٰ کے بتوں کو سجدہ بھی کرتے تھے۔ لیکن انہیں امید تھی کہ یہ دن ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ آج مایوسی کا اندھیرا ہے تو کل امید کا سورج ضرور چمکے گا۔ آج مصیبت کی تاریکی ہے تو کل راحت کی روشنی جگمگ کرے گی۔ یہ بادل چھٹ جائیں گے اور اسرائیل یہودی پھر سر بلند ہوں گے۔ دنیا میں سب سے زیادہ حسین و جمیل قوم یہودی ہے، اور دنیا کے یہودیوں میں سب سے زیادہ خوبرو، خوش اندام، سورج سے آنکھ لڑانے والا اور چاند کو منہ چڑھانے والا حسن و جمال اندلس کے یہودیوں کا تھا۔ آج بھی دنیا میں یہودیوں سے زیادہ حسین کوئی نہیں، اور آج بھی اندلس کے یہودیوں کا مقابلہ حسن و جمال، رعنائی و دلربائی، خوب روئی اور خوش اندامی میں کسی حصہ دنیا کے یہودی نہیں کر سکتے۔ یہودا ایک بہت بڑا اور مالدار یہودی تھا۔ اس کی کئی تجارتی کوٹھیاں تھیں، بہت سی دکانیں تھیں، درجنوں باغات تھے، نہ جانے کتنی خوشنما عمارتیں تھیں، نقد روپے کا تو کوئی حساب ہی نہ تھا۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے ایک عیسائی ملازم کی توہین کر دی، بس پھر کیا تھا، قیامت آ گئی۔ اس نے دہائی مچا کر بہت سے عیسائیوں کو جمع کر لیا۔ انہوں نے یہودا کے گھر کو آگ لگا دی اور اس کے باغات کو پامال کر دیا، اس کا مال و اسباب لوٹ لیا۔ یہ حال دیکھ کر بیچارے یہودا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، لیکن اس کی بیوی بڑی ہوشیار تھی۔ اس نے شوہر کا اور اپنی خوبصورت اور اکلوتی لڑکی کا ہاتھ پکڑا، کچھ زیورات اور روپیہ لیا اور چور دروازے سے رات کی تاریکی اور ہنگامہ کے شور و شر میں چوروں کی طرح دبے پاؤں بھاگ گئی۔ اتنے عرصہ میں پولیس آ گئی، لیکن وہ دور کھڑی چپ چاپ یہ تماشا دیکھتی رہی۔ جب یہودا کا قیمتی سامان لوٹا جا چکا تو خود پولیس کے سپاہی بھی برابر کے شریک ہو گئے۔ یہودیوں پر کوئی بھی ظلم کیا جائے حکومت اس میں دخل نہیں دیتی تھی، اور سرکاری ملازم جی کھول کر لوٹ مار میں حصہ لیتے تھے۔ یہودا کے گھر کے پاس اسقف اعظم رہتے تھے۔ یہ تلیتلا کے سب سے بڑے کلیسا کے پیشوا تھے۔ بہت جلد موقع واردات پر پہنچ گئے اور پہنچتے ہی سوال کیا، قبل اس کے کہ کوئی جواب دے یہودا کا عیسائی ملازم آگے بڑھا۔ اس نے ادب و عقیدت کی کیفیت اپنے اوپر طاری کر کے کہا، فادر، اس کافر نے صرف میری ہی نہیں بلکہ ہمارے مقدس نبی یسوع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی توہین کی ہے۔ اسقف اعظم چلایا، توہین کی تھی؟ یہودا کے ملازم جارج نے کہا، جی ہاں، میں ضبط نہ کر سکا، میں نے فریاد کی اور میری قوم کے لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے اس مالدار کافر کو ایسا سبق دیا ہے کہ اب عمر بھر اسے فراموش نہیں کر سکے گا۔ لیکن اسقف اعظم کا غصہ فرو نہ ہوا۔ اس نے گرجتی ہوئی آواز میں پوچھا، وہ ہے کہاں؟ جارج نے کہا، بھاگ گیا۔
अस्कफ़ आज़म गोया हुआ, तुमने उसे जिंदा निकल जाने दिया। ईसाई मुलाजिम खामोश हो गया और अस्कफ़ आज़म एक मरतबा फिर चीखा, कमबख्तो, तुमने दुनिया का माल लूट लिया और उस बदबख्त रूह को यहाँ से निकल जाने दिया कि वो कहीं पनाह लेकर कुछ और गुल खिलाए। जॉर्ज ने रुकते रुकते कहा, गलती हो गई फादर। अस्कफ़ आज़म ने कहा, उस घर की औरतें कहाँ हैं? यहूदा की परी पैकर बीवी कहाँ है? और उसकी खूबसूरत लड़की मार्टीन कहाँ है? जॉर्ज अब खामोश खड़ा था और अस्कफ़ आज़म का गुस्सा था कि बढ़ता ही जा रहा था। उसने उसका गिरेबान पकड़ लिया और कहा, जवाब क्यों नहीं देते, बताओ। जॉर्ज ने कहा, वो भी। अस्कफ़ आज़म ने कहा, वो भी भाग गई? जॉर्ज ने कहा, जी, वो भी भाग गई। अस्कफ़ आज़म सर पीटने लगा, आह, कितनी बड़ी गलती हुई। यहूदा को तुम मार डालते, लेकिन उसकी बीवी और लड़की तो कलीसिया की अमानत थी। मुकद्दस माँ मरियम के बुत के सामने इनके सर झुकने चाहिए थे। उन्हें तो नई जिंदगी इख्तियार करनी थी। ये बातें हो रही थी कि पुलिस का अफसर आ गया। उसने अस्कफ़ आज़म को यूं दिल गिरफ्तार और मुज़महल देखकर बड़े अदब से कहा, आप परेशान क्यों हैं? अस्कफ़ आज़म बोला, इसलिए कि परेशान किया गया हूँ। कलीसिया की अमानत छीन ली गई और मैं कुछ न कर सका। अफसर ने हैरत से कहा, कलीसिया की अमानत? अस्कफ़ आज़म ने रोते हुए कहा, हाँ, मार्टीन यहूदा की लड़की, वो कलीसिया की मुकद्दस अमानत थी। उससे कलीसिया के लिए बड़े अच्छे काम लिए जा सकते थे। वो ईसाइयत पर माइल थी और मुझे मुकद्दस बाप कहा करती थी। वो हुकूमत बहुत जल्द मिट जाएगी जहां ऐसी सईद रूहों के साथ ऐसा बुरा सलूक किया जाता हो। मैं अभी वज़ीर आज़म और बादशाह के पास जा रहा हूँ। कबल इसके कि अस्कफ़ आज़म आगे बढ़ता, अफसर आला ने झुककर उसके पाँव को बोसा दिया और कहा, आप ज़रा भी फिक्र न करें, वो लोग भागकर जा कहाँ सकते हैं। गिरफ्तार होंगे और हुजूर के सामने पेश किए जाएंगे। फिर आप जो सलूक चाहें उनके साथ करें, हमें थोड़ा सा वक्त तो दीजिए। अस्कफ़ आज़म ने कहा, कितना वक्त चाहते हो? अफसर ने जवाब दिया, सिर्फ आज की रात और कल का दिन। फिर अफसर ने अपने सिपाहियों को एक मुंतखब दस्ते को बुलाकर हुक्म देते हुए कहा, सारे शहर का एक एक कोना और एक एक चप्पा छान डालो। हर यहूदी के घर की तलाशी लो। हर यहूदी माबद में ढूंढो। जहां कहीं यहूदा और उसकी लड़की मार्टीन मिले, पकड़ लाओ। और जिन लोगों ने इन्हें पनाह दी है, उन्हें भी लूट लो, बर्बाद कर दो और गिरफ्तार कर लो, ताकि उन्हें सजा दी जाए। याद रखो, मैं मुकद्दस फादर से वादा कर चुका हूँ कि अगर ये वादा अपने वक्त पर पूरा ना हुआ तो यीशु मसीह का गज़ब तुम सब पर नाज़िल होगा और हम में से किसी की खैर ना होगी। सिपाही अपने अफसर का हुक्म सुनकर घोड़ों पर बैठे और तेजी के साथ इधर उधर रवाना हो गए। यहूदा का वो ईसाई मुलाजिम जो इस तमाम फितने का बानी था, खुश खुश अपने घर की तरफ रवाना हुआ। आज उसके कोट की तमाम जेबें बहुत बोझल थी। इनमें सोने के सिक्के ही सिक्के भरे हुए थे। उम्र भर की मुलाजमत में भी इतना नहीं कमा सकता था जितना आज उसने कमा लिया। ये उसकी कई पुश्तों के लिए काफ़ी था। उसके पीछे पीछे एक छकड़ा चला आ रहा था जिसमें कीमती ज़रूफ, आला दर्जा के कालीन और दूसरा बहुत सा माल गनीमत था। सच है, कोई बिगड़ता है, कोई संभलता है, किसी को मौत मिलती है और किसी को जिंदगी।